नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज नेशन। चमक धमक फैशन एंड लाइफ स्टाइल एग्जीबिशन। बहुत हैप्पी है। आई एम वेरी हैप्पी। आई एम प्रियंका, द फाउंडर ऑफ द ज्वेल थिंग। दिस इज़ माई स्टोर। You can find us www.thejewelthing.com. This is my store, you can see, and we deal into the premium anti-tarnish demifying jewelry, and this pre-puja stall, so people are very excited and people are giving us very good response. So I'm very happy. Keep visiting us. We are here today and tomorrow. My name is Priyanka Ghosh. कोलकाता 26 जुलाई 2025 आईटीसी रॉयल बंगाल में आयोजित 2 दिवसीय लग्जरी ट्रंक प्रदर्शनी चमक धमक फैशन एंड लाइफ स्टाइल एग्जीबिशन कोलकाता एडिशन में कोलकाता में विरासत और उच्च 26 और 27 जुलाई को आयोजित इस प्रदर्शनी में भारत का सबसे लोकप्रिय डिजाइनर और लाइफ स्टाइल क्यूरेटर एक ही आकर्षित छत के नीचे नजर आए। मैं उस्मा फिरोज। आज क्या ये चमक धमक के बारे में मैं चमक धमक होस्ट कर रही हूँ। प्लीज़ ज़रूर से आएँ यहाँ पे। पहले आप अपना पूरा परिचय मज़र बड़गुजर, ग्रीन एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड। और इस ताल्लुक से कुछ बातें बताएं विस्तार से। चमक धमक एक लाइफस्टाइल एग्जीबिशन हो रहा है आईटीसी रॉयल में आज और कल, जिसमें बहुत सारे स्टॉल पार्टिसिपेट ले रहे हैं, एग्जीबिटर पार्टिसिपेट ले रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से। और ये कलकत्ता का बहुत हैपनिंग एग्जीबिशन है और मैं चाहता हूँ जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए और यहाँ आके एंजॉय करें। अपना जिसको जो परचेज़ करना है वो परचेज़ करे और जिसको यहाँ देखना है वो देखने आए। थैंक यू सो मच। Exhibition, this is a nice exhibition that is hosted by Husma, and I have been invited by Naida and organized by Arti. So Naid is my she stays in my constituency, so naturally she has invited, I have to come. This is a very beautiful arrangement. I don't understand the fashion things, but it looks to me very attractive, very nice one. From the different parts, not only different parts of the country, but also different parts of the world. There are so many persons have come to Calcutta, and they are showing their, exhibiting their own things. That's a good for the everyone, so they can understand, they can. But it is specifically for the ladies. Yes. There is a discrimination. Only one counter has been given to male, 59 for the females. বেসিক্যালি আমি এখানে যেটা দেখলাম সেটাতে হচ্ছে মহিলারা খুব বেশি ইনভলভ রয়েছেন। তো এই যে মহিলাদের একটা উন্নয়ন এর পথ, মহিলারা নিজেদের রাস্তা খুঁজে বার করছেন, ভালো মানে ভালো থেকে আরও ভালো করে নিয়ে যাওয়া, এটাই তো এখানকার প্রচেষ্টা। কত আরও নিখুঁতভাবে করতে পারে বা আরও কত সুন্দর স্টাইলও থাকলো, কোয়ালিটিও থাকলো। এই যে সংমিশ্রণটা মহিলাদের মধ্যে রয়েছে এবং তারা যে উদ্যোগটা নিয়েছে, একে তো আমাকে ভাবা দিতেই হবে। নিঃসন্দেহে ভালো, যত হয় তত ভালো। আর ওমেন এম্পাওয়ারমেন্টের জন্য তো এগুলো খুবই দরকার। তো ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট আমি মনে করি শুধু হয় যখন একটা ইকোনমিক ইন্ডিপেন্ডেন্সি মহিলাদের মধ্যে আসে। ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্সি মহিলাদের মধ্যে না এলে এই ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট কোনো দিন হতে পারে না। তো এই যে জায়গাগুলো, এই যে কাজগুলো করছেন, যারা চিন্তাভাবনা করছেন তারা ভালো করছেন, তারা তো মহিলা রয়েছেন, তার সঙ্গে অনেক মহিলা জড়িত রয়েছে। এটাতে একটা তো উপার্জনের দিক দিয়ে একটা ভালো জায়গা, এক্সিবিশনের দিক দিয়ে একটা ভালো জায়গা, কাস্টমারের কাছে জিনিসটাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ভালো জায়গা, কাস্টমারও ভালো কাস্টমার আসে, তাদেরও একটা জায়গাতে সব কিছু পাওয়া ভালো, সব মিলিয়ে খুব ভালো লাগলো।